Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti tortu Tutti Frutti. Pogledajte ovu ljepoticu. Pripremite 9 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke počnite mutiti i kada ste ih umutili samo malo, počnite dodavati šećer u prahu i to sveukupno 270 grama. Mutite dok ne dobijete pjenastu i čvrstu masu. Dok mutite bjelanjke i šećer, u posebnoj zdjelici pomiješajte 180 g glatkog pšeničnog brašna, 120 g gustina ili kukuruznog skroba i jednu kesicu praška za pecivo. Ovo sve fino promiješajte da vam se gustin ne poznaje u brašnu. Također, dok se bjelanjci mute, pripremite jednu veliku tepsiju. Ja koristim veliku tepsiju od električnog šporeta, dimenzija 38 sa 40 cm. Tepsiju po dnu namažite maslacem i pospite brašnom. Nemojte mazati stranice tepsije jer će vam se u tom slučaju kora tokom pečenja nagiti ka unutra. Najbolje bi bilo da ivice tepsije obrišete kuhinskim papirom. Kada su bjelanjci i šećer dobro umućeni, dodajte žumanjke i lagano promiješajte žicom, a ne mikserom. Mi želimo da nam što više vazduha ostane u ovoj masi, tako da nam kora bude fina, vazdušasta i rasabrana. Ovdje sada dodajte koricu i sok jednog limuna. Ovo veoma lagano promiješajte. Sada počnite dodavati masu sa brašnom, skrobom i praškom za pecivo. Dodajte možda 2-3 kašike i promiješajte. Pripremite i 75 ml ulja. Ja koristim maslinovo ulje, ali vi možete koristiti bilo koje ulje po vašem izboru. Dodajte samo malo ulja, promiješajte i onda ponovo dodajte brašno, skrob i prašak za pecivo i ovo naizmjenično dodavajte tako da vam ova masa ni u jednom trenutku ne bude previše meka ili previše čvrsta. Mi ne želimo da ova masa onako padne, već želimo da se što bolje drži. Dragi moji, kada ste sve lijepo promiješali, masa bi trebala izgledati ovakva. Pogledajte ovu divotu. Ovo sada lagano prebacite u tepsiju. Ovo lagano poravnajte, ali trudite se da dođete baš do ivica tepsije. Ne želimo da nam ova kora onako bude nadignuta u sredini, a da nam ivice budu onako baš niske. Znači, slobodno ovako navucite dosta mase ka ivicama. Koru pecite na 170 stepeni od 15 do 20 minuta, zavisno od jačine pećnice. Ja je pečem sa donjim i gornjim grijačem i uključenim ventilatorom. Ovu koru ostavite ovako u tepsiji da se ohladi, potpuno ohladi i onda je tek izvadite i lijepo isijecite. Kada je kora potpuno ohlađena, osijecite joj rubove. Presijecite koru na pola uzduž i još svaku polovinu presijecite vodoravno da dobijete 4 kore. Ja kore siječem vodoravno tako što ih prvo isiječem sa strane i onda po sredini samo provučem nož. Za fil pripremite 10 žumanjaka, 90 g kukuruznog skroba ili gustina, 190 g šećera i 2 vanilin šećera. Skrob, šećer i vanilin šećer baš fino promiješajte tako da vam se skrob ne poznaje u šećeru. Ako vam skrob ostane onako sam za sebe, on će se, kada ga dodate u tekućinu, on će se onako skupiti i formirati loptice ili grudvice i onda vam to vam se neće moći raspiti kada kuhate fil. To će vam naravno onda kasnije ostati i u filu. Zbog toga uvijek kada pravite filove miješajte skrob i šećer ili ako pravite sa brašnom, miješajte brašno i šećer i tek onda dodajte u masu za fil. Kada ste masu sa skrobom i šećerom pomiješali, dodajte je u žumanjke i miješajte, to jest mutite žumanjke dok ne dobijete onako baš finu i pjenastu, blijedo žutu masu. Dok se žumanjci sa šećerom mute, pripremite 1 litru mlijeka i u nju dodajte koricu jednog limuna. Sada ću vam pokazati kako ova masa treba da izgleda. Vidite kako je ona fina, pjenasta, baš onako svijetlo žuta. Mlijeko nam se zagrijalo i sada možemo da izvadimo koricu limuna. Kada je mlijeko došlo do ključanja, prebacite ga u zdjelicu sa žumanjcima.
Brzo promiješajte. Vratite nazad u šerpicu i stavite nazad šerpicu na vatru. Ovo je potrebno da konstantno miješate dok vam ne bude fil gotov. Kada se ova masa baš onako fino poveže, onda je potrebno da kuhate još nekih 10 do 15 sekundi i onda će biti gotovo. Nemojte prekuhati ovaj fil. Vidite, miješajte energično. I sada, kada vidite da se ona povezala, kuhajte još samo možda 10 sekundi. Odmah prebacite u jednu veoma hladnu zdjelicu i ovo miješajte dok ne postane ugodno na dodir. Znači, masa ne treba da vam se potpuno ohladi, ali žumanjci se moraju prestati kuhati. Vidite kako, ne znam da li me vidite od ove pare. Moraju vam se žumanjci prestati kuhati, jer ako ovo sada samo ovako ostavite, oni se i dalje kuhaju. Pogledajte kako krema izgleda kada se ohladila. Ovo je jedna divna slastičarska krema koja je pogodna zaista za sve torte. Ovdje ću sada dodati 500 grama mascarpone sira. A ako vi nemate mascarpone sir, možete dodati i 250 grama maslaca. Mascarpone je veoma mastan sir i zbog toga se može zamijeniti maslacem, samo što je mascarpone onako malo nježniji nego maslac. Tako da će vam ova krema biti malo ljepša ako ipak dodate mascarpone sir. Ovo sada lagano promiješajte, ne morate miješati mikserom. Sada ću vam pokazati kako sam se ja spremila za filovanje torte. Fil sam podijelila na 3 jednaka dijela. Zašto? Zbog toga što kada imam sve u jednoj zdjelici, onda mogu se prevariti kada gledam koliko je 1/3. Želim u stvari da mi ova torta bude potpuno ravna, da mi svi filovi budu jednaki i zato sam podijelila na 3 dijela. Ovdje sam isjeckala voće. Vi možete koristiti voće po vašem izboru. Možete koristiti samo jednu vrstu voća, 2, 3, 4, 5, koliko želite. Zaista nije važno. Važno je samo da voće isjeckate na sitno, zato što će vam onda biti lakše rezati tortu. Jer ova torta je veoma meka. Ako pravite neke tvrđe torte, onda možete recimo banane stavljati onako izrezane na šnit, isto tako i jagode, jer je onda sva torta čvrsta kao i voće i onda se to fino reže. A pošto će ova torta biti veoma sočna i meka, onda voće morate isjeckati na sitno. Ja sam ovdje isjeckala kivi i breskve i stavila sam maramicu jednu da upije onako malo soka, tako da mi ne bude onako fil, ovaj sok ne iscuri u fil. Isjeckala sam jagode, 2 banane i malo borovnica. Količina voća također zavisi od vas. Vi možete na ovo sve staviti 1 bananu, 5 jagoda, 1 breskvu i 1 kivi, ili sve možete raditi više. Torta će vam naravno biti bogatija sa više voća, ali će ona biti isto baš onako fina i ako stavite manje. Sada idemo na filovanje. Ja sam pripremila jednu veću tacnu jer su mi kore onako poveći i tu ću staviti prvu koru. Koru ću staviti ovako. Stavite malo slastičarske kreme. Razmažite. I stavite voće. Pogledajte samo ovu divotu, pa ovo bi već mogla biti jedna fina torta. Šta kažete? Sada stavite odozgo fil. To jest ostatak ove 1/3 fila. Ovo fino razmažite i lijepo poravnajte. Sada stavite sljedeću koru i nastavite ovako do zadnje kore. Na zadnju koru nemojte ništa stavljati. I dragi moji, torta je filovana. Pogledajte kako je velika. A vidite samo kako je meka. I to je ono što sam željela da dobijem. Ono što je potrebno sada je da ostavite ovu tortu ovako da se dobro ohladi. Ostavite na nekih bar 4 sata da se ona onako malo stisne i onda tek stavite šlag.
Što se tiče dekoracije torte, to možete uraditi po svom izboru. Tortu možete samo premazati i ukrasiti šlagom ako želite. Ja umjesto šlaga najviše volim da pravim jedan fil koji je kombinacija šlaga, krim sira i šećera u prahu i limunovog soka. To mi je jedna dekoracija koja je zapravo ukusna, koja nije samo tu, eto, da stoji onako, da samo ukrasi tortu, već je sama po sebi onako fina i kvalitetna. U ovoj zdjelici sam pripremila 600 grama krem sira, to je običan sir za mazanje koji nije slan. Ovdje imam 200 grama šećera, a ovdje sok jednog limuna. To ću sve fino pomiješati dok ne dobijem finu i ujednačenu masu. A ovdje imam 500 ml vrhnje za šlag i kada šlag umutim i kada ovo sve pomiješam, tu ću fino sjediniti i dobit ću jednu finu i ugodnu masu za dekoraciju. Dodajte prvo samo malo i ovako lagano promiješajte. Lagano tako da ne uništite šlag. Dodajte i ostatak. Ja ću ovu masu ostaviti do sutra u frižider jer želim da se onako fino ohladi, a za to vrijeme će mi se i torta onako fino stisnuti, bit će čvrsta, to je dovoljno čvrsta za dekoraciju, neće ona biti čvrsta. Ni jedna moja torta nije onako baš čvrsta, već su sve onako fine i meke da bi bile i sočne. Za dekoraciju po torti isjeckajte svježe voće, samo nemojte gore stavljati bananu jer brzo pocrni. Nanesite bijeli fil preko svih stranica torte. Fil lijepo poravnajte, samo se nemojte nadati da će ovaj fil biti glatak kao što su biljni šlagovi. Tortu po ivicama ukrasite pečenim listićima badema. Po rubovima napravite velike ruže od bijelog fila, a u sredini stavite ovo divno isjeckano voće. I dragi moji, pogledajte ovu ljepoticu. Zar nije divna? Mnogo sam zadovoljna kako izgleda, a zadovoljna ću biti sigurno i ukusom. Da znate koja je ovo mekoća. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Pogledajte. Ja vam ne mogu opisati koliko ova torta izgleda nježno, a mogu samo da zamislim kako je ona ukusna. Pogledajte ovo. Savršenstvo. Dragi moji, ovu tortu morate napraviti. Ne znate šta propuštate. Ovo nije onako nekako teška torta. Nije onako, ne znam, znate kad pojedete tortu pa se onako osjećate nekako teško. Ovo je jedna tako fina i lagana torta, tako je ugodna. Ne osjećate zapravo da je mnogo slatka, ali tako je fina. Krema i kore, ne znate šta je krema, a šta su kore. I ako ne budete pravili ovu tortu, napravite ove kore za bilo koje vaše torte. Zaista, ove kore su nešto zaista posebno. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!